آج وی 360 میں صدر ٹرمپ نے ایران پر مزید مالی پابندیوں کا اعلان تو کیا، مگر ان کی نوعیت کیا ہوگی اور کیا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا خطرہ ٹل گیا؟ امریکہ میں جگر کی پیوند کاری اب بڑے آپریشن کے بغیر ممکن، اور جانیے گا کہ امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ کے باعث امریکہ میں لہسن کی قیمت آسمان کو کیوں چھو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد کہا ہے کہ ان حملوں میں کوئی امریکی فوجی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا لگ رہا ہے ایران پیچھے ہٹ رہا ہے، جو دنیا کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر مزید مالی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ انہوں نے نیٹو پر زور دیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرے۔ 3 جنوری کو بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت اور جواب میں ایران کی جانب سے عراق میں 2 امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کے بعد حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ جب تک میں امریکہ کا صدر ہوں تب تک ایران کو ایٹم بام حاصل کرنے نہیں دیا جائے گا۔ Good morning. I'm pleased to inform you, the American people, امریکی عوام کو شکر گزار اور خوش ہونا چاہیے کہ ایران کی جانب سے گزشتہ رات حملے میں کوئی امریکی جان ضائع نہیں ہوئی۔ by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of ہمارے our تمام soldiers فوجی are safe محفوظ ہیں، صرف and فوجی only اڈے کو minimal معمولی damage نقصان was پہنچا ہے۔ sustained at our military bases. As we continue to evaluate options in response to Iranian ہم aggression, ایرانی جارحیت the کا United مسلسل States جائزہ لے رہے ہیں immediately impose اور ایران پر additional فوراً economic مزید کئی sanctions مالی on the پابندیاں Iranian عائد کر رہے ہیں جو ایران کا رویہ تبدیل ہونے تک نافذ رہیں گی۔ remain until Iran changes its behavior. Iran appears to be ایران میزائل حملوں کے بعد پیچھے ہٹ گیا a ہے۔ good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. امریکہ ایران کشیدگی کے تناظر میں صدر ٹرمپ کے قوم سے خطاب کے نتائج خطے پر کیا ہوں گے؟ اس سلسلے میں تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے موجود ہیں ساتھی اسد اللہ خالد۔ اسد، کس طرح دیکھتے ہیں واشنگٹن کے تجزیہ کار صدر ٹرمپ کی تقریر کو، اور پاکستان اور ایران کے دیگر ہمسایہ ممالک اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے تیل کے حوالے سے جو بات کی گئی کل صدر ٹرمپ کی جانب سے کہ اب امریکہ کو یہ تیل نہیں چاہیے؟ جی رام، صدر ٹرمپ کا کل کا جو خطاب تھا اس میں اکنامک سینکشنز کا جہاں پہ ایک حوالہ دیا گیا کہ کافی سخت اقتصادی پابندیاں ایران پہ لگائی جائیں گی، جس میں یہ حوالہ بھی دیا گیا کہ جو اس سے پہلے JCPOA جس میں یورپین یونین جو ہے، یورپ کے زیادہ تر ممالک ایران کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں ٹریڈ کرنے میں، اور کوئی آلٹرنیٹ میتھڈ ڈھونڈ رہے تھے کہ اگر امریکہ پابندیاں لگاتا ہے تو آلٹرنیٹ میتھڈ سے ٹریڈ کیا جا سکے ایران کے ساتھ، وہ بھی شاید اس کے بعد جیپرڈائز ہو جائے گا۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ کل جس طرح سے انہوں نے مڈ ایسٹ کے تیل کے حوالے سے کہا کہ مڈ ایسٹ کے تیل کی امریکہ کو ضرورت نہیں ہے، امریکہ سب سے زیادہ تیل اس وقت دنیا بھر میں پروڈیوس کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تیل کی ضرورت امریکی ریفائنریز ابھی بھی مڈ ایسٹ کا تیل استعمال کر رہی ہیں، اور ایران سرٹنلی چونکہ آبنائے ہومس کے حوالے سے یا اسٹریٹ آف ہارمز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں سے سب سے زیادہ تیل جو ہے اس خطے کا وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی جو پاور ہے، جو بارگین پاور ہے یا بارگیننگ چپ ہے، وہ وہیں کی وہیں موجود رہے گی۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کل جو مڈل ایسٹ کے تیل کے حوالے سے تجزیہ کار یہاں پہ کہتے ہیں، مائیکل کوگلمین کی وائس آف امریکہ سے بات ہوئی، آئیے سنتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی کا حصہ ہے، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کے مفاد کے بارے میں پہلے سوچوں گا، اب ہمیں مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت نہیں رہی ہے، اور اگر ہمارے اتحادی ممالک کو اب بھی یہ ضرورت ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ شیعہ انقلاب اور کچھ ایسے ہی دوسرے واقعات کے نتیجے میں امریکہ نے کچھ ایسے اقدامات کیے جن کی بدولت اب امریکہ کا مشرق وسطیٰ کے تیل پر انحصار نہیں رہا، لیکن یہ ابھی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا اب بھی ایران اور اس کے آس پاس کے خطے کے تیل کے رحم و کرم پر ہے۔
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مائک پومپیو نے جس طرح اس سے پہلے کہا تھا صدر ٹرمپ کی اسپیچ سے پہلے جو قوم سے انہوں نے خطاب کیا کہ ایران جو ہے وہ افغانستان امن عمل جو ہے اس حوالے سے بھی کچھ حد تک کوئی ڈیسائسو رول اس طرح سے پلے کر سکتا ہے کہ اس کو کمپلیٹ نہ ہونے دے اور وہاں پہ کوئی نیوسنس ویلیو ایڈ کر سکتا ہے اپنی، لیکن مائیکل کوگلمین اس سے متفق نہیں تھے۔ Mike Pompeo has suggested that Iran has مائک پومپیو نے تاثر دیا کہ ایران نے افغان عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایران دراصل طالبان رہنماؤں کی میزبانی کر چکا ہے اور امن معاہدے پر بات چیت میں شامل تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ ایران نے طالبان کو ہتھیار بھی فراہم کیے ہیں، پھر بھی ایران چاہتا ہے کہ یہ امن معاہدہ کامیاب ہو۔ ایران کا مفاد اس میں ہے کہ افغانستان میں جنگ نہ ہو۔ ایران کو ایک غیر مستحکم ہمسایہ نہیں چاہیے کیونکہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے، مثلا منشیات کی سمگلنگ میں اضافہ، مہاجرین کی بڑھتی تعداد اور بہت زیادہ دہشت گردی وغیرہ۔ terrorism and so on. اس کے علاوہ جب خاص طور پہ ہم نے دیکھا لاسٹ ویک میں اور سلیمان کی ہلاکت کے بعد جو ایرانی جنرل ہم نے دیکھا قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد کافی حد تک جو ہے امریکہ کی طرف سے ڈپلومیٹک ایفرٹس کے حوالے سے بھی ریجن میں کافی ممالک میں کالز کی گئیں، پاکستان میں، انڈیا میں اور سعودی عرب میں، اور اس کے علاوہ بھی باقی ممالک کو جو کالز گئیں اس کی بیسس پہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس بیک اینڈ پہ چل رہی تھی اس پہ بھی کافی حد تک ریجن کا جو رول ہے وہ ایک وائٹل اس میں سگنیفیکنٹ رول ہے۔ انڈیا اور پاکستان شاید ایک صفحے پہ اس حوالے سے ضرور نظر آئیں گے کہ ایران میں وہ حالات خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ مائیکل کوگلمین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کیا کہا اس حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ You know, the US-Iran crisis is one of the few cases where ایران امریکہ بحران ان بہت سے چند معاملات میں سے ایک ہے جس میں بھارت اور پاکستان کی سوچ ایک ہے۔ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات کا تناؤ کم ہو، کیونکہ بھارت اور پاکستان دونوں ہی نہ صرف امریکہ بلکہ سعودی عرب کے دوست بھی ہیں جو ایران کا سب سے بڑا حریف ہے۔ اس لیے یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ لگتا یہی ہے کہ پہلے امریکہ چاہتا تھا کہ یہ تناؤ بڑھ جائے، اور اس وقت شاید امریکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر اس معاملے میں شامل ہو، تاہم اب حالات تبدیل ہوئے ہیں اور اب لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ کم سے کم اس وقت یہ تناؤ کم ہو۔ اس لیے بھارت اور پاکستان دونوں ہی اس معاملے میں کام آ سکتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کریں اور اس سے اپیل کریں، کیونکہ امریکہ کا ایران کے ساتھ ایسا تعلق نہیں، وہ خود یہ نہیں کر سکتا۔ And I think that both India and Pakistan can be useful. اور اوورآل صدر ٹرمپ کی اسپیچ کے بعد کافی حد تک حالات اس لحاظ سے بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے، جو جنگ کا خطرہ بہت زیادہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آیا۔ ایران کی طرف سے بیک چینل ڈپلومیسی بھی یوز کی جا رہی ہے، سوئٹزرلینڈ کے چینلز یوز کیے گئے، کچھ دو اور ممالک کے چینلز اس حوالے سے یوز کیے گئے جن کی طرف سے بیک چینل ڈپلومیسی ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہی تھی۔ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں جنگ کا خطرہ تو اپیرنٹلی تجزیہ کار سمجھتے ہیں ٹل گیا ہے، اور وہ مارکیٹس بھی ہمیں سیلیبریٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جس طرح سے آئل جتنی ہائی پرائسز پہ جا رہا تھا اس میں تھوڑا سا کول ڈاؤن امپیکٹ ہم نے دیکھا ہے، اور مارکیٹس جو نیچے جا رہی تھی وہ بھی واپس باؤنس بیک کر رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی میں ہمسایہ ممالک، ایران کے ہمسایہ ممالک پاکستان، افغانستان یا بھارت کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کشیدگی کے افغان پیس پروسیس پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تفصیلات بتا رہے تھے کیپٹل ہل سے اسد اللہ خالد۔ پاکستان کا ذکر کریں تو پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو فوری طور پر ایران، سعودی عرب اور امریکہ کا دورہ کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ ان ممالک میں اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کر کے علاقے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ سے بھی کہا ہے کہ وہ ان ممالک میں متعلقہ فوجی حکام سے رابطہ کر کے یہ واضح پیغام دیں کہ پاکستان قیام امن کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان اب کسی جنگ میں ملوث نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عوام امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اوبویسلی یہ بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے پاکستان گورنمنٹ کے لیے، آرمی کے لیے، کہ جس طرح لاسٹ ٹائم افغانستان کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ کس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے کس کے نہیں، اور اس کا امپیکٹ ہم دیکھ چکے ہیں لاسٹ افغان وار میں کہ کتنے ٹریلینز جو ہیں وہ ہم لاس سفر کیا، ہمارے لوگ ضائع ہوئے اس میں۔ تو یہ چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز رپیٹ ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری اکانومی اور ہمارے جو لائک فورسز کہہ لیں آپ ان پہ پڑ سکتا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا اگر ہمارے حکمران صحیح فیصلہ کر پائے گی، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ الائنس کے حصے بن جاتے ہیں، اور جس کی طرف ہم نے
पहले से हमारा जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट जिस तरफ लीन हो रहा था उसकी तरफ ही जाते हैं। आपकी पहले से अलायंस बनी हुई है, यूएस से सऊदी अरेबिया एक साइड पे होएगा, आपका ईरान दूसरी साइड पे अगर है तो उसके साथ रूस की, ये सारी जो इंटरेस्ट है, ये गेम पहले से बना हुआ है और हम इसके अंदर कोलैटरल डैमेज मैं कहूँगी वो है। बड़ी मुश्किल से जो है स्टेबलाइज हुआ है हमारा मुल्क थोड़ा बहुत जो है। अगर इसमें ऑयल प्राइसेस या किसी भी तरह से कोई कन्फ्लिक्ट आता है इस रीजन में तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को करना ये चाहिए कि जितना इनर्ट रहे इस सारे मामले में और कोशिश करे कि जो है ईरान को, अमेरिका को जितना भी अपने एंड से जितना भी कर सकता है इनको न्यूट्रल करने की चीज़ें को। कि ईरान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है और अमेरिका के हम देरीना हलीफ हैं, तो हमें दोनों का अक़दार का, दोनों का लिहाज और ख्याल करना पड़ेगा, लेकिन अपने मुल्क को जंग में झोंकना किसी भी तरह मुनासिब नहीं होगा। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर और पीपल्स पार्टी की मरकजी नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान को अमेरिका के सामने डट कर खड़े नहीं होना, अलबत्ता हमसाया मुल्क ईरान के साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहिए क्योंकि उसके खिलाफ हमला पहले हुआ था। तफसील के लिए आइए urdu.voa.com पर आपकी क्या राय है हमसे शेयर कीजिए। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। और अब सेहत। दुनिया भर में लाखों लोग जिगर की पैवंदकारी के लिए डोनर के मुंतज़िर हैं। बहुत से मरीज इंतज़ार करते करते दुनिया से चल बसते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट में एक जिंदा शख्स के जिगर का कुछ हिस्सा निकाल कर मरीज के अंदर पैवंद किया जाता है, लेकिन सेहतमंद लोग अमूमन ऐसे ऑपरेशन से डरते हैं और डोनेशन के लिए आगे नहीं आते। अमेरिका में अब एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें अथिया देने वाले शख्स का बड़ा ऑपरेशन किए बगैर उसके जिगर का हिस्सा निकाला जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चंद साल पहले तक पाकिस्तान के गिने चुने अस्पतालों में ही जिगर की पैबंदकारी की सहूलत मुयस्सर थी, मगर अब कई इदारे और अफराद इस अमल के लिए दरकार पेशावराना महारत की जानिब तवज्जो दे रहे हैं। गुज़श्ता बरस पहली मर्तबा लाहौर में कायम पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पैवंदकारी का कामयाब ऑपरेशन किया गया। अमेरिका में इस वक्त 14,000 मरीज जिगर की पैवंदकारी के लिए इंतजार कर रहे हैं। इनमें से अक्सर जिगर के मरज के आखिरी मराहल में हैं। इब्राहिम अवीव कभी इन्हीं में शामिल थे। Back again to normal. जिगर उन चंद आज़ा में से एक है जो कोई जिंदा शख्स किसी की जान बचाने के लिए अतिया कर सकता है। हर 5 में से एक शख्स डोनर का इंतजार करते करते जान से हाथ धो बैठता है। इब्राहिम की बेटी के दोस्त नीको को ये अदादोशुमार नागवार गुजरे। जब इब्राहिम का कोई भी रिश्तेदार जिगर अतिया करने के लिए जोड़ साबित ना हुआ तो नीको ने अपना टेस्ट करवाया। मुझे यकीन नहीं आया कि मेरे वालिद को अब नया जिगर मिलेगा और वो फिर से सेहतयाब हो जाएंगे। डॉक्टर चून पेक कोन कहते हैं कि क्लीवलैंड क्लिनिक में मुतारफ किए जाने वाले नए तरीकों से नीको जैसे डोनर्स के लिए अथिया देने का अमल आसान और महफूज हो जाता है। इस नए तरीके में सर्जन्स छोटे आलात और एक कैमरा इस्तेमाल करते हैं। हम आधा इंच के तकरीबन 5 सुराख करते हैं और इन्हीं शगाफों के जरिए ये अमल करते हैं। जिगर का हिस्सा निकालने के लिए पेट के निचले हिस्से में तकरीबन 5 इंच का कट लगाते हैं। the pelvic area. इस अमल के जरिए अतिया करने वाले को दर्द कम होता है, वो रवायती ऑपरेशन की निस्बत जल्द सेहतयाब हो जाता है और नई तकालीफ कम ही जन्म लेती हैं। डोनर और मरीज दोनों के जिगर फौरी तौर पर एक ही साथ शफायाब होना शुरू हो जाते हैं। जिगर का जितना हिस्सा अतिया किया जाता है 8 हफ्तों के अंदर वो अक्सर दोबारा बहाल होकर मुकम्मल हो जाता है। तकरीबन 2 हफ्ते बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सर्जरी हुई ही नहीं। ये हैरान कुन है। डॉक्टर शून की कोशिश है कि क्लीवलैंड क्लिनिक के इस प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी को आम किया जाए। एशियाई ममालिक में कुछ बड़े अस्पताल जिगर की पैबंदकारी के लिए इस तरह के तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में क्लीवलैंड क्लिनिक सिर्फ दूसरा ऐसा सेंटर है जहां ये जदीद अमल मुयस्सर है। डॉक्टर चून दुनिया के उन चंद सर्जन्स में से हैं जो ये तरीका इस्तेमाल करने में महारत रखते हैं। ब्राउनीन बनीटो के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
पाकिस्तान में जिगर का मर्ज एक बड़ा मसला है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 5% से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस सी के मर्ज में मुब्तला हैं, जबकि कई लाख अफराद को जिगर की पैवंदकारी की ज़रूरत है। लेकिन ये इलाज इतना महंगा है कि हर शख्स को मुयसर नहीं। पाकिस्तान में जिगर की पैवंदकारी आलमी स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में कैसी है और एक आम आदमी के लिए ये इलाज कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची से मौजूद हैं डॉक्टर जाज़ेब हैदर, जिनका ताल्लुक है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। पहले ये बताइए कि जिगर के अमराज की वजूहात होती क्या है खसूसन पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जिगर के अमराज की वजूहात जो हेपेटाइटिस बी एंड सी, वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में। तो सबसे मोस्ट कॉमन ये है जो हेपेटाइटिस बी और सी। इसके अलावा वैसे तो बहुत सारी वजूहात होती हैं। कभी चर्बी बढ़ने की वजह से, जिसे हम नैश कहते हैं, आजकल वो भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता जा रहा है कि जिगर में चर्बी वेट की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से हो जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी जो है ना कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें कुछ एंजाइम्स या कुछ चीज़ें जिगर के अंदर डेफिशिएंट होती हैं। विल्सन्स डिजीज हो गई, खून जमने की सलाहियत ज़्यादा होना, जिसकी वजह से जिगर के अंदर की जो शरियाने हैं उनसे जो हम खून बाहर ले जा रहा होता है, वो ब्लॉक हो जाती हैं, उसे बट कैरी सिंड्रोम कहते हैं। तो ये वजूहात हैं मोस्ट कॉमन। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी एंड सी। राइट। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट के स्टैंडर्ड्स जो इस वक्त मौजूद हैं, उनको आप आलमी स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में उनको किस तरह गेज करेंगे? लिवर ट्रांसप्लांट की जो स्टैंडर्ड है, इसमें पाकिस्तान में जो सबसे एक मेजर वो है लिविंग डोनर। जो डिजीज डोनर है, जिसमें आप जो है किसी भी ऐसा मरीज जो अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है बिफोर कोई किसी भी ट्रॉमा की वजह से वो इंजर हो जाए और उसकी फैमिली उसको डोनेट करना चाहे, तो वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। और वो अभी इसका लॉ पास भी हुआ है और उस पर अभी वर्क हो रहा है, लेकिन इट विल टेक टाइम। जो लिविंग डोनर की जो स्टैंडर्ड्स हैं और वो सारी चीज़ें, वो उसी तरीके से हैं जो एक नॉर्मल कंट्री जो लाइक एशियन पैसिफिक हो या कोई भी ऐसी कंट्री हो, उसी स्टैंडर्ड से फॉलो किए जा रहे हैं, उन्हीं प्रोटोकॉल्स के साथ फॉलो किए जा रहे हैं। और कितना महंगा इलाज है ये पाकिस्तान में? क्या लोग इसको अफोर्ड कर भी सकते हैं? एक्चुअली इसकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो तकरीबन वेरिएबल है सेंटर टू सेंटर, लेकिन जो एक एवरेज कॉस्ट है वो 4 to 4.5 एंड इवन अप टू 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऐसा होता है कि पेशेंट जो है अफोर्ड नहीं कर पाते। डेफिनेटली समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट जो है ना अपनी कोई ना कोई एसेट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है ना सोल आउट कर देते हैं और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें कराते हैं। अब इस सूरत हाल में क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस किस्म की जो डिजीजेज हैं उसमें एक मेजर प्रोपोर्शन हमारी जो है ना पुअर पीपल की भी होती हैं। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली, जैसे ये सिंध गवर्नमेंट है कराची की, इन्होंने जो है ना ये एक गम्बर्ट इंस्टीट्यूट ओपन किया है। इवन ये डाउ यूनिवर्सिटी में भी है, जिससे बहुत ज़्यादा सब्सिडरी पे ये काम हो रहा है। और गम्बर्ट तकरीबन तो ऑलमोस्ट अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन समटाइम्स अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक खास तबका ही जो है ना वो करा पाता है। आपने बात की जो हुकूमत जो मेजर्स ले रही है ताकि गरीब आवाम तक उनको ये इलाज मैसर हो, लेकिन आबादी के लिहाज से तो ये रिसोर्सेज काफ़ी नहीं है। और ऐसे क्या इकदाम है आप समझते हैं कि डॉक्टर्स कम्युनिटी और गवर्नमेंट ले सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस मर्ज़ में मुब्तला है उनको वो इलाज हासिल कर सकें? देखिए, इसमें दो चीज़ें। एक, अगर हम किसी भी डिजीज पैटर्न को अगर हम देखें तो सबसे पहला होता है उसका प्रिवेंशन, जो गवर्नमेंट हेपेटाइटिस बी सब जो प्रोग्राम्स कर रही है वो तो कर ही रही। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि जी हम फिलैंथ्रोपिस्ट जनरेट करें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क में इसलिए भी महंगी है कि वो एक्सपोर्ट होती हैं। अगर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट, बहुत सारी ड्रग्स हैं, अद्वियात हैं, बहुत सारे फ्यूचर मटीरियल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम अपने लोकल लेवल पे ही उसको डेवलप करना शुरू कर दें, उनको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली कॉस्ट उसकी जो है ना तकरीबन 50% हाफ हो जाएगी। तो डॉक्टर जाज़ेब हैदर हमारा साथ देने के लिए कराची से बहुत बहुत शुक्रिया। बता रहे थे कि लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में कितना और किस तरह आम किया जा सकता है।
हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। और अब जिक्र करते हैं लहसुन पर होने वाली लड़ाई का। पाकिस्तान में तो फल सब्जी की कीमतों से लोग परेशान रहते हैं। अमेरिका में किसान परेशान हैं चीनी लहसुन से, जो अमेरिकी लहसुन के मुकाबले में कुछ अरसे पहले तक बहुत सस्ता था। इतना सस्ता कि थोक के भाव एक डब्बा चीनी लहसुन $15 का था और अमेरिकी लहसुन $60 का। फिर अमेरिका और चीन की तजारती जंग शुरू हुई और चीनी लहसुन का रेट भी ऊपर चढ़ने लगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैलिफोर्निया के शहर गिलरॉय को अमेरिका में लहसुन का मरकज कहा जाता है। यहाँ हर चीज लहसुन से मंसूब है, हत्ता कि शहर की दीवारों पर पेंटिंग भी लहसुन के बारे में है। क्रिस्टोफर रैंच पर 63 बरस से लहसुन काश्त किया जा रहा है। यहाँ हर साल लहसुन की तकरीबन 10 लाख गांठें पैदा की जाती हैं। चीन के साथ ट्रंप इंतजामिया की तिजारती जंग के बावजूद क्रिस्टोफर रैंच के कारोबार में इजाफा हुआ है। ये रैंच हर साल 10 करोड़ पाउंड लहसुन पैदा करता है। इसका निस्फ तो ताज़ा फरोख्त किया जाता है और बाकी मांदा इस प्लांट में इस्तेमाल होता है जो अब हम चला रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से चीनी लहसुन पर 2 बार इजाफी टैक्स आयद किए जाने के बावजूद क्रिस्टोफर रैंच की सालाना पैदावार में 30% इजाफा हुआ है, लेकिन कारोबार हमेशा अच्छा नहीं था। 1994 में पहली मरतबा चीनियों ने गैर कानूनी तौर पर रातों रात लाखों पाउंड लहसुन साहिल पर उतारना शुरू कर दिया। कैलिफोर्निया में लहसुन के 12 ताजर हुआ करते थे, अब हम सिर्फ 3 हैं। इस बारे में क्रिस्टोफर के दादा की कोशिशों के बाद अमेरिकी हुकूमत ने चीनी लहसुन पर 377% इजाफी टैक्स आयद कर दिया, लेकिन मौजूदा तिजारती जंग से पहले तक चीन से लहसुन आ रहा था। कैलिफोर्निया में उगाए गए लहसुन की कीमत चीन से दरामद किए गए लहसुन से 4 गुना ज्यादा है। नए टैक्सों के बाद चीनी लहसुन का एक डिब्बा, जिसकी कीमत $15 हुआ करती थी, अब $45 से $50 में मिलता है, लेकिन अमेरिकी लहसुन अब भी $60 में फरोख्त हो रहा है। हम नए रोस्टर्स में पैसा लगा रहे हैं, अपनी गुंजाइश दुगनी कर रहे हैं, लहसुन छीलने के लिए खुदकार तरीकों में सरमायाकारी कर रहे हैं। हम शाम की शिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं और अपनी वर्क फोर्स में तोसी कर रहे हैं। तिजारती जंग में एक गैर मामूली फाते की हैसियत से क्रिस्टोफर कहते हैं कि वो चीनी अशिया पर इजाफी टैक्स के हामी हैं, लेकिन फिर भी आज़ादाना तिजारत की हिमायत करते हैं। हम आज़ादाना तजारत से खौफजदा नहीं, हम मुसाबकत से भी खौफजदा नहीं। जब बात हो अर्जेंटीना, मैक्सिको और स्पेन के लहसुन की, तो वो ज़ाब्तों और बैनुल-अक़वामी उसूलों की पाबंदी करते हैं। लेकिन मसला तब होता है जब चीन जैसी मईशत जो मार्केट की कुव्वतों से बालातर है, ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करे। अगरचे नए टैक्सों से लहसुन पैदा करने वाले अमरीकियों को फायदा हुआ है, क्रिस्टोफर अब भी यकीन रखते हैं कि तिजारती जंग अमेरिका या चीन के लिए फायदेमंद नहीं। कैला यू के साथ सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। आज के प्रोग्राम में हमने आपकी मुलाकात करवानी थी आदिल नजम से, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम आज नहीं आपकी मुलाकात करवा सके। कल के प्रोग्राम में ज़रूर देखिएगा। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोज़ और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब